बीजेपी ऑफिसान तूं कितें करता बीजेपी ऑफिसान न्यू पार्टी अध्यक्ष विश करता ताका लागून येयला तुझ्या कितें जॉयन जावपाचें बा जॉयन जावपा अलायन्स पार्टनर आहा अलायन्स पार्टनर आसा ताका लागून सरकारान आहा म्हणल्यार विश करूंक जाय सो आतां न्यू प्रेसिडेंट बीजेपीन हें केला दामू नायक म्हणून जाला सो तुमचें मत कितें आसा तेजे वयर दामूच्या वयर पळय तेंच्या पार्टीचे डिसिजन नो नो काय सांगूंक शकना म्हाजे रिलेशन सगळ्यां कडेन दामू कडेन सगळ्यां कडेन बरें पयलींच्या अध्यक्षा कडेन आतां हे जाला विजय कडेन सगळ्यां कडेन हांव बरें रिलेशन सगळ्या कडेन बरें आसा सो फुडें हें आनीक वाडटलें कितें आहा चान्सीस जिताचे रिलेशनशीप हें वाडपाक भितर येवपाक रिलेशनशीप वाडयत आसतात न्हू आनी आमची काम कॉन्स्टिट्युन्सी कामाय तशी वाडत कामाय जातात सो बीजेपीन बरोबर आसलेल्याक खूब बरें जालां तुका अलायन्स पार्टनर मागीर वांगडा रावंकूच जाय सो ना कामां म्हणटा म्हणून वेन यू टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट बीजेपी बरोबर अलायन्स म्हाका डेव्हलपमेंट करचेंच पडलें सगळें बरें जालां